हाय हेलो नमस्कार समस्त को पुणी तो स्वागत कर पी ब्लॉग्स को सबुदिन बेले आज भी आम जिम जाऊँ अमूल आसूची ईश्वर आसुँच वर्कआउट करवा कौन डेली तो कही थकी गले हाँ आगे कंटिन्यू कर तो मुझे आज गोटे चैलेंज नहीं थी कि जो पिंटू आ ईश्वर भाई को 6:30 उठे बोलिकी तो फेल हो गली कहीं टाइम है आसिक 7:51। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वर्कआउट चलती पिंटू ये बसिक मोबाइल केंचुची ईश्वर बाइसेप देखिकी पूरा झील पिला पूरा फिदा हो गले बाइसेप देखिए खाली ईश्वर भाई पिंटू आज वर्कआउट के चलो तोर चलन जी वर्कआउट सारिकी पिंटूर कथा बुझा कौन है तार मन दुख कहीं आज कौन गीत टी गाई ना हो सॉरी स्ट्राइक बाजिब कपड़े फोन डाउन हो गला वर्कआउट शेष जीना घर को डेली ब्रेक पर बाइसेप टिके रोचे ना भाई केमी तुम एमती रोचे ना भल लगे भाई बॉडी भल लगे हाँ तुम ठिया हो कंपटीशन केमिति सब्सक्राइब करा अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। ब्लॉग्स ब्लॉग खाली मार मार सर्च मार आइला 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 टॉप कोन मजिदा मजिदा एडा एडा मजिदा ए 31 सब्सक्राइबर रैंक रे हे गला आज कॉलेज जीवो आज्ञा समस्त मुटुड धरि कि मुता जीबी यही नहीं, अभी और सुनिए। कोन आज कॉलेज अरे मु आठवाड़ पड़ रे कॉलेज जीवो हां भाई जीबी और नहीं मो फोन में चार्ज नहीं फोन करे तार फोन नहीं तार स्विच हो अरे मोर आज कॉपी चेकिंग अछि ना सीधे मु जाउ नै नले चलते जी ऑफिस बाहर की ऑफिस रो आसला परे आमे पिंटू डाकिया ट्रिप प्लान करवा कहीं बहुत असुविधा होची कहीं गोटे आम पाक आसला पैकेज सेटा फेक बाहरला कहीं आम जाइलु www.sikkim tourism रे देखला बेलू तार पैक माने नाही तार टोटाली ये नाही ट्रैवलर्स वाला ना नहीं तो देखिए कौन करिया आज संध्या डिस्कशन हम से रिलेटेड चलो जीवा। हाय हेलो एवरीवन समस्त को गुड इवनिंग तो मुझे स्टेशन आड़े आसती भाविली टे पलैबी आम मो सांग गोटे अच्छी लिपू तो सी ये स्टेट गेस्ट हाउस कम करुँच एमपी एमएलए एमती सीएम भी मझे रोते भी बेले बेले आसिक रुहति मीटिंग फिटिंग सब हुए तो सी ये अच्छी तो मुझे देखा करदेवी आगे आपण मानक स्टेट गेस्ट हाउस देखे भी देवी चलो जा स्टेट गेस्ट हाउस देखिए आसवा किसी एम सजा जाए तो स्टेट गेस्ट हाउस कारण रामदेव बाबा आसवे सी तो कौच मुझे जानी कौन पे सत कि मिछ तो प्राय ये आसती प्राय सब आसती ये रुहति किसी एम सजा जा बहुत सुंदर देखा जाऊँ आप देखु छुआ पिला बापा भाई गोटे अच्छी यार भाई अच्छे गोटे हजबैंड अच्छे छुआ तीनटा छुआ बिल्लू को कौन आम चैनल को सब्सक्राइब कर ये बांगड़ बिल्ला बागड़ बिल्ला बांगड़ बिल्ला बिल्लू को कौन एपड़े बिल्लू को ना सब्सक्राइब करियो आम चैनल एपड़े ता फैमिली सब्सक्राइब करिवे एपड़े एबे बिल्लू पई आस्ते खाइबा मोमो रु चिकन कढ़ाई की ताको दिया होची अब फालता भी रेपुटेटेड बिले ठीक है सुन कौन टा खाया चिकन चिकन बासना होची ओहो ठीक टेस्ट करे
ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଣ୍ଡାଇ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ସବୁଠୁ ରେପୁଟେଡ୍ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ରମି ଜାଇର ମୋର ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ରେପୁଟେଡ୍ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ଯିବା ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନିହାତି ଦରକାର ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲି ସିଏମ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ସେଇ ଘର ବି ମୋତେ ସେ ଦେଖେଇଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଥାଆନ୍ତା ନା ତମେ ଗୋଟେ ନେତା ଥାଆନ୍ତ ମାନେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ବି ଆଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାବା ହେଇଗଲି 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି କେବେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦବୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ମାନେ ରୁମ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ସେ ଆଲାଉ କଲାନି କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବାଠୁ ଭଲ ନେତା ହେଇଯିବାର କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦେଲାନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି ତମେ ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ସତରେ ନେତା ହେଇଯାଅ MLA ଫେମେଲେ ହେଇଯାଅ ଶୋଇବ ବସିବ ନା କି ରୁମ୍ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଲାଇକ୍ 5 ଷ୍ଟାର 5 ଷ୍ଟାର୍ 7 ଷ୍ଟାର୍ 7 ଷ୍ଟାର୍ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଗଳ ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି 11ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଭାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ବା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ପଇସା ପଡ଼େନି ତ ଫ୍ରି ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କର ସେଇଟା ମାଗଣା ଜିନିଷ ତ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍